बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में एक नई मुलाजमा रखी थी। मेरी सास ने उसे बेटी बना लिया था, लेकिन कुछ दिन से बहुत अजीब मामला चल रहा था। रोज रात उस नौकरानी का बच्चा घर आता और कहता, अब्बा अम्मा को मार रहा है, और मेरी सास फौरन चली जाती। फजर के वक्त वापस आती तो पूरी गीली होती। पूछने पर हाथ में 1000 का नोट रख कर कहती, किसी को ना बताना। एक दिन सास की चादर ओढ़कर मैं खुद उस बच्चे के साथ चली गई, पर दिल बंद होने लगा जब दरवाजा बंद हुआ और अंदर 4 मर्दों को हाँ मिला। रात का वक्त था और मैं दरवाजे के पास ही खड़ी थी। मुझे नहीं पता कि मैं किसका इंतजार कर रही थी, चंद पैसों का या उस औरत का। जब वो औरत घर में दाखिल हुई, मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गई। आज भी वो पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। अब मौसम भी बदलने लगा था, इसलिए वो सर्दी से कांप रही थी। मैंने कहा, आज फिर आप इस हालत में कहां से आ रही हैं? उसने मेरी हथेली पे 1000 रुपया रख दिया और हाथ जोड़कर कहा कि किसी को कुछ ना बताना, और वहां से चली गई। मैं कमरे में आई तो मेरी बच्ची बैठी पढ़ाई कर रही थी। उसने कहा कि मामा, कल मेरी फीस देनी है, टीचर ने कहा था 1000 रुपए लेकर आना। मैंने वो 1000 उसकी कॉपी में रख दिया और कहा कि ये अपनी टीचर को दे देना। वो भी खुश हो गई, लेकिन मैं परेशान थी और एक तरफ को बैठ गई। उस घर में क्या हो रहा था? मेरा शौहर दूसरे शहर में काम करता था। वो महीने में 4 दिन के लिए ही आया करता था। घर में मेरी सास और मेरे ससुर रहते थे। मेरी एक बेटी भी थी जो 6 साल की थी, और उसको स्कूल में दाखिल करवाया था। हमारे घर में ज्यादा दौलत नहीं थी। उन लोगों का घर अपना था और मेरे शौहर की तनख्वाह इतनी थी कि वो सबका खर्चा चला लेते थे। ससुर की थोड़ी बहुत पेंशन आती थी, इसीलिए वो अपनी जरूरत की चीजों के लिए मेरे शौहर से पैसे नहीं मांगते थे। मुझे इस घर में आए हुए 7 साल हो गए थे। मेरी सास एक अजीब तरह की इंसान थी। उनको शायद कोई जल्दी बीमारी भी थी। उनके जिस्म का चमड़ा, यानी कि उनकी जिल्द बिल्कुल ही उनकी हड्डियों के साथ चिपकी हुई थी। ऐसा लगता था कि उनके जिस्म पर जिल्द है ही नहीं, और अगर है भी तो उसके अंदर गोश्त नहीं है। वो बहुत ज्यादा कमजोर थी और उनको कोई जल्दी बीमारी थी, लेकिन वो ना तो इसका कोई इलाज करवाती थी और ना ही उनको इससे कोई मसला होता था। मुझे इस घर में 7 साल हो गए थे। मेरी सास से तो घर के काम होते नहीं थे। हाँ, जब मेरी बच्ची छोटी थी तो मेरी बच्ची को जरूर संभाला करती थी, तो मैं घर के काम कर लेती थी। लेकिन मैंने कई दफा कहा कि हम कोई नौकरानी रख लेते, और मेरी सास ने इजाजत नहीं दी और कहा कि इतना काम नहीं है, 4 लोगों का घर है, नौकरानी रखी तो खर्चे बढ़ जाएंगे। ये भी ठीक था कि आजकल नौकरानी बहुत ज्यादा पैसे मांगती थी। पर एक दिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी सास एक लड़की को घर ले आई और कहा कि आज से इस घर में नौकरानी के तौर पर काम करेगी। लेकिन ये हमारे घर में थोड़ी देर के लिए ही आया करती थी, सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए, वो भी 2 बजे के बाद। मेरा नाम दामन है और उस लड़की का नाम इरम था। ये शक्लो सूरत से बिल्कुल भी नौकरानी नहीं लगती थी। उसका रंग गोरा था और उम्र शायद 26 या 27 साल होगी। देखने में थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी लगती थी। लेकिन आजकल जो हमारे मुल्क के हालात थे, क्या पता कि कौन किस मजबूरी में क्या काम कर रहा है। मेरा शौहर बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला था। उसे घर में गैर लोगों का आना अच्छा नहीं लगता था, और उसने घर में बहुत ज्यादा तंग किस्म का माहौल बना रखा था। इसीलिए सच तो यही था कि जब वो घर से बाहर आता था तो सारे घर वाले सुकून में रहते थे, और जब आता तो ऐसा लगता था कि घर में कर्फ्यू लग गया है। मेरा शौहर घर आया हुआ था तो मैंने उससे कहा कि पहले तो आपकी अम्मी को ये ख्याल नहीं आया, अब ना जाने कहां से उस लड़की को ले आई हैं और उसका इतना ज्यादा ख्याल भी रखती हैं। वो घर आती है तो पहले अम्मी उसको चाय बना कर देती हैं, उसके बाद कामों में भी उसके साथ लग जाती हैं। मेरे साथ तो आज तक उन्होंने काम नहीं करवाया, और मैंने भी लिहाज किया कि उनको पहले ही बीमारी है। लेकिन अब ये क्या हो रहा है? मेरे शौहर ने कहा कि अगर वो किसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आ रही हैं तो ये उनका अपना मामला है, और रही बात अब नौकरानी रखने की,
تو چلو کم از کم خیال تو آیا نا، ہماری بیٹی بڑی ہو رہی ہے اور تم پھر سے ماں بننے والی ہو۔ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم بھی تو عجیب ہو، تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو بھی تمہیں مسئلہ، بھلائی نہ کرے تو بھی مسئلہ۔ میں نے کہا کہ لیکن اس کی تنخواہ تو ہم لوگوں نے دینی ہے نا۔ میرے شوہر نے کہا نہیں، امی نے مجھ سے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں لے گی اور اتنے پیسے تو بابا بھی دے دیں گے۔ میں نے کہا کہ صرف 3-4 ہزار سارے گھر کے کاموں کے، یہ کہاں سے آئی ہے یہ؟ ہم لوگ لاہور میں رہتے ہیں اور لاہور میں ایک کام کے 4 ہزار روپے چل رہے تھے، یعنی اگر کوئی گھر میں 3 سے 4 کام کرتا تھا تو اس کے 8 سے 12 ہزار آرام سے بن جاتے تھے، اور یہ صرف 3-4 ہزار میں ہی سارے گھر کے کام کرتے جا رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجبور ہوگی، ہمیں کیا پتا کہ آج کل اپنی زندگی میں کون کتنا مجبور ہے، آج کل لوگوں پر کیا گزر رہی ہے، یہ تو وہ لوگ ہی جانتے ہیں۔ ان کو کام پر آئے ہوئے 3-4 دن ہی ہوئے تھے، میری ساس نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ میری ساس کہتی تھی کہ میری اپنی کوئی بیٹی نہیں ہے، اللہ نے ایک بیٹا ہی دیا ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنی بیٹی بنا لیا ہے۔ میری ساس کا میرے ساتھ رویہ روایتی ساس والا ہی تھا، انہوں نے کبھی مجھے کچھ برا نہیں کہا، میرے منہ پر آ کر میرے ساتھ جھگڑا تو نہیں کیا، لیکن وہ ساری حرکتیں کی جو ایک ساس اپنی بہو کے ساتھ کرتی ہے، کہ ہم تو اپنے زمانے میں ایسے کرتے تھے تو پھر تم بھی ایسے ہی کرو، اور ان کا رویہ بھی میرے ساتھ نارمل سا تھا۔ مجھے اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ اگر بیٹی بنانا ہی ہے تو مجھے بیٹی بنا لیتی، بہو بھی تو بیٹی ہوتی ہے، اگر ساس اس کو اپنی بیٹی سمجھے تو۔ میں نے بھی اپنی ساس کے ساتھ کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، کبھی ان کو پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، کبھی مجھے ان کی کوئی بات بری لگ جاتی تو میں ناراض ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی ٹھیک ہو جاتی تھی، کیونکہ گھر میں رہتے تھے تو بات تو کرنی پڑتی تھی۔ لیکن یہاں پر تو ارم کے ناز نخرے بھی اٹھائے جا رہے تھے۔ میری ساس نے اپنے سارے پرانے کپڑے اس کو دے دیے تھے، اور یہ کپڑے کوئی اتنے بھی پرانے نہیں تھے، اس زمانے کے تھے جب میری ساس کا وزن تھوڑا زیادہ ہوا کرتا تھا، اور جلدی بیماری کی وجہ سے وہ بار بار ایک ہی کپڑے کو دھو کے پہنتی تھی، نئے کپڑے نہیں پہنا کرتی تھی کہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ یہی کپڑے اگر مجھے دے دیتی تو میرے بھی کام آ جاتے، یا پھر میری بیٹی کو دے دیتی، میں چھوٹے کر کے بنا لیتی، لیکن ان کو تو سارا کچھ ارم کو ہی دینا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ارم کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے شاید بچے بھی تھے، میری ساس کے ساتھ باتوں میں لگی رہتی تھی، کام کرتے ہوئے بھی اس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی تھی، اور اس کے ساتھ مل کر کام بھی کروایا کرتی تھی۔ جب سے اسے کام پر رکھا تھا میری ساس کافی تھک جاتی تھی، لیکن پھر بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی اور سکون ہوتا تھا۔ ایک دن ہم لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب ارم کا بچہ بھاگتا ہوا آیا اور آ کر میری ساس سے کہا کہ آپ ہمارے گھر جلدی چلیں، ابا اماں کو بہت زیادہ مار رہا ہے۔ یعنی کہ ارم کا شوہر اس پر ہاتھ اٹھا رہا تھا، اور بچہ بیچارہ گھبرا کر مدد مانگنے کے لیے آ گیا۔ ظاہر ہے بچے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کس سے مدد مانگنے کے لیے کہاں نہیں آنا چاہیے، کہ ہم کیا کر سکتے تھے۔ اگر ہم نے کسی کو گھر میں کام پر رکھا ہے تو یہ ہمارا کام تو نہیں تھا کہ ہم اس کے گھر کے معاملات کو بھی حل کرتے جائیں۔ لیکن میری ساس نے تو کھانا چھوڑ دیا اور فوراً اس بچے کے ساتھ چلی گئی۔ شوہر میرا گھر پہ نہیں تھا، سسر بھی اس بات پر تھوڑا حیران ہوئے، لیکن اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب میری ساس واپس آئیں تو کافی دیر ہو چکی تھی، میرے سسر کی شاید آنکھ لگ گئی تھی، وہ سو چکے تھے۔ میں نے ساس کو دیکھا تو حیران رہ گئی، ان کے کپڑے بالکل گیلے ہو چکے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے باہر دیکھا تو باہر موسم صاف تھا، کوئی بارش وغیرہ بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں بار بار سوال کرنے لگی۔ وہ گھر میں داخل ہوئیں، مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور مجھے 1,000 روپے کا نوٹ پکڑا دیا۔ انہوں نے کہا کہ چپ کر جاؤ اور یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ فوراً دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اسٹور میں ہم لوگ دھلے ہوئے کپڑے بھی رکھا کرتے تھے، انہوں نے وہیں سے کوئی کپڑے اٹھا کے پہن لیے جو ابھی استری بھی نہیں کیے گئے تھے، اور جا کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ میں نے اس 1,000 روپے کے نوٹ کی طرف دیکھا
क्या वो मुझे चुप करवा कर चली गई थी, लेकिन मुझे क्या कम से कम 1,000 रुपया तो मिल गया था। मैं अपने कमरे में आके सो गई। मेरा शौहर सारे घर के खर्चे उठाता था। उसने मेरा महीने का खर्चा सिर्फ 5,000 रुपये रखा हुआ था, और उसमें से भी मैं अपनी बेटी की कोई चीज ले लिया करती थी। ऐसे में इस टाइम तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, क्योंकि महीने का आखिर चल रहा था। ये रुपए देखकर मैं तो खुश हो गई। अब तो ये रोज ही होने लगा था। अचानक से ही इरम का बच्चा आता और कहता बाबा मामा को मार रहा है, और मेरी सास उसके साथ चली जाती, और जब वापस आती तो उनकी हालत उसी तरह गैर होती थी। कभी उनके कपड़े गीले होते थे, कभी उनके कपड़ों पर गंदगी लगी होती थी, और कभी वो इतनी ज्यादा थकी हुई होती थी कि उनकी शक्ल से देखकर लगता था कि जैसे कोई बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर रही हैं। और आते ही अगर मैं उनसे सवाल कर लेती तो मेरी हथेली पे 1,000 रुपया रख कर मुझे चुप करवा दिया करती थी। इरम भी बहुत ज्यादा चालाक थी। एक दिन किचन में काम कर रही थी, मैं भी जाकर खाना पकाने में मसरूफ हो गई। वो बर्तन धो रही थी, मैं खाना पका रही थी। मेरे करीब ही खड़ी थी। मैंने बातों बातों में उससे पूछा कि तुम्हारा शौहर तुम्हें बहुत मारता है क्या? उसने कहा कि हाँ, मेरा शौहर शराबी है, इसलिए माँ बाप ने कम उम्री में शादी करवा दी थी। मैं 19 साल की भी नहीं थी जब मेरे यहाँ बेटा पैदा हो गया था। मैंने कहा कि तुम अपने शौहर के माँ बाप से बात क्यों नहीं करती, या फिर अपने माँ बाप से बात क्यों नहीं करती जिन्होंने ये शादी करवाई है? यहाँ पर मदद मांगने के लिए क्यों आ जाती हो? हम लोग तो खैर हैं, कल को तुम्हारे शराबी शौहर ने अम्मी को कुछ कर दिया या शराब के नशे में आकर उन पर हाथ उठा दिया तो फिर हम क्या करेंगे? इरम इस बात पर खामोश हो गई और उसने बात ही बदल दी। मेरी सास ने मुझे 1,000 रुपए इसलिए दिए थे कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। इसलिए मैं ये बात ना तो अपने ससुर को कर सकती थी और ना ही अपने शौहर से कर सकती थी, लेकिन खुद काफी हैरान और परेशान थी कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। मेरी सास वहां जाकर क्या करती थी? उनकी लड़ाई खत्म हो जाती थी और फिर जब वो वापस आती थी तो उनकी हालत अजीब होती थी। आखिर ये किस किस्म की उल्टी सीधी हरकतें इस घर में चल रही थी कि क्या मुझे पैसे लेकर खामोश हो जाना चाहिए था? अगर कुछ बुरा हो जाता और ये बात भी सामने आती कि मैं पैसे लिया करती थी तो फिर मेरी भी इज्जत रहती। मेरी सास रात को जाती थी और सुबह में वापस आया करती थी, और अजीब बात तो ये थी कि मेरे ससुर को भी इस बात से कोई मसला नहीं था, या तो शायद उनको अभी तक पता ही नहीं चला था क्योंकि वो तब तक सो जाते थे। एक दिन दोनों बैठे थे और मैं चाय बनाकर उनके कमरे में जाने लगी जब उनकी बातें सुन के दरवाजे के पास ही रुक गई। मेरी सास ने ससुर को कहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझसे शादी कर ली थी। मेरे ससुर का कहना था कि तुमको भी तो मेरे बारे में सब कुछ पता था, तुमने भी तो मुझसे शादी कर ली थी। मेरी सास ने कहा कि मेरी बात और है, मैं तो औरत थी ना, औरत को यह मुआशरा मुआफ करता है। मर्द के लिए तो बहुत सारी आसानियां होती हैं। मर्द तो मुआशरे की किताब का बड़ा मजबूत किरदार होता है और सारे जवाल औरत के नसीब में लिखे जाते हैं। मेरे ससुर ने अचानक से ही एक अजीब सवाल कर डाला, क्या तुम अभी भी उसको याद करती हो? मेरी सास ने कहा कि ऐसे लोग कहाँ भूलते हैं, याद तो नहीं करती हूँ, लेकिन ये जानकर बहुत दुख हुआ कि अभी भी एक नाता जुड़ा हुआ है। पता नहीं क्या करूं। बातों से तो ऐसे लग रहा था कि जैसे दोनों अपनी पहली जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे। मेरे ससुर की मेरी सास के साथ दूसरी शादी थी, ये बात तो मुझे पता थी, लेकिन शायद कोई और बात भी थी जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो वो खामोश हो गए, और जब मैंने चाय रखी तो मेरे ससुर ने कहा कि हम लोग ये सोच रहे थे कि किसी दिन सारे सैर पे चलते हैं। उन्होंने झूठ बोल दिया कि वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन असल में वो किसी और मौजू पर बात कर रहे थे। एक दिन मेरी सास घर में दाखिल हुई तो मैं उनको अपने कमरे में ले गई। मेरी बेटी सो रही थी और मेरा शौहर घर पे नहीं था। तो मैंने कहा कि अम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? आप मुझे 1,000 रुपया देकर मेरा मुंह बंद करा देती हैं, लेकिन अगर कुछ हो गया फिर क्या होगा? मेरी सास का कहना था कि कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है।
میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ساری رات گھر پر نہیں ہوتی، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ میری ساس نے کہا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، جو میں کرنا چاہتی ہوں مجھے کرنے دو، میں نے ساری زندگی گزاری ہے، اب میں وہی کروں گی جس کام سے مجھے خوشی ملتی ہے۔ مجھے گھر سے باہر جانا ہے، اسی طرح مجھے خوشی ملتی ہے، میں وہاں پر جاتی ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، تم کیوں میرے سکون کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ میں نے آج تک تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، ابھی بھی میں تمہیں پیسے دے رہی ہوں تاکہ تم اپنے لیے کوئی چیز لے لو اور اس معاملے سے دور رہو، لیکن تمہارے اندر جانے کون سا کیڑا ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا، ایسا بھی کیا تجسس ہے تمہیں؟ میں حیران رہ گئی۔ میری ساس تو یہ کہتی تھی کہ وہ بیچاری لڑکی اپنے شوہر سے مار کھا رہی ہے تو میں اس کی مدد کرنے جاتی ہوں، لیکن اب ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی کہ مجھے وہاں جا کے سکون ملتا ہے، اور میں تو اپنی خوشی کے لیے وہاں پر جا رہی ہوں، ایسا بھی کون سا سکون ملتا ہے ان کو وہاں پر؟ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں حیران رہ گئی، لیکن میرا شوہر گھر پہ آیا ہوا تھا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، میں نے اس گھر کی کہانی کو اپنی کسی دوست کے گھر کی کہانی بنا کر اپنے شوہر کو سنا دیا کہ میری ایک دوست ہے، اس کی ساس اس کے ساتھ ایسا کر رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں زیادہ غلطی کس کی ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ اس میں غلطی بہو کی ہے، وہ کیوں اپنی ساس سے پیسے لے کر خاموش ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اگر اس طرح وہ پیسے لے کر خاموش ہو رہی ہے تو پھر سب سے زیادہ غلطیاں اسی کی ہیں، اس کو تو سب کچھ بتا دینا چاہیے، کل کو اگر ان کے گھر کی عزت خراب ہو گئی تو پھر اس میں بہو کا بھی کردار ہوگا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی اور میں تھوڑی پریشان ہو گئی، اس کا مطلب کہ کل کو اگر یہ بات کھلتی ہے تو میرے شوہر نے مجھے ہی قصوروار سمجھنا تھا۔ میں تو اس کے دل کی بات جاننا چاہ رہی تھی، لیکن دل کی بات جان کر پریشان ہو گئی تھی، اس لیے اب مجھے کچھ کرنا تھا۔ اگلے دن میں نے اپنی ساس سے پیسے نہیں لیے، میں نے کہا کہ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے، میں آپ کے کسی معاملے میں نہیں بولوں گی، لیکن آپ مجھے پیسے دے کے اس معاملے میں شامل نہیں کریں گی۔ میری ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، اور اگر تم نے کسی کو بتایا تو پھر میں یہ بتا دوں گی کہ پہلے تم بھی میرے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میری تو حالت بہت بری ہو گئی تھی، دونوں طرف سے پھنس رہی تھی، کل کو مجھے بھی باتیں سننی پڑنی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف ساس اور ارم کے ناز نخرے ختم نہیں ہوتے تھے، بچہ اس کا روز یہ کہتا تھا کہ میرا ابا میری اماں کو مار رہا ہے، لیکن جب وہ گھر پہ آتی تھی تو اس کے چہرے یا ہاتھ پر کوئی بھی نشان نہیں ہوتا تھا، اور اس کی شکل سے بھی ایسا نہیں لگتا تھا۔ وہ میری ساس کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی، دونوں پورا دن ہنسی مذاق کرتی تھی، کبھی کبھی بازار بھی چلی جاتی، محلے میں کسی کے گھر بھی چلی جاتی، تو کبھی ساتھ بیٹھ کر چائے بھی پی رہی ہوتی، اور اس طرح کی ان کی دوستی تھی کہ جیسے وہ ایک دوسرے کو نہ جانے کتنے سالوں سے جانتی ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرے دماغ میں پلان آ گیا تھا جو میرے دماغ میں نہیں آنا چاہیے تھا، اور مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ سارا کچھ غلط تھا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ارم کام وغیرہ ختم کر کے چلی گئی تھی، اور مجھے پتا تھا آج بھی اس کا بیٹا ضرور آئے گا۔ اس کا بیٹا 7 سال کا ہو گیا، بے وقوف سا بچہ تھا، زیادہ سمجھدار نہیں تھا۔ میں نے ساس سسر کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی تھی۔ میرے شوہر نے بھی ان دنوں میں نہیں آنا تھا، وہ 1 ہفتہ پہلے ہی یہاں سے گیا تھا۔ میری ساس نے کھانا کھایا، اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہیں پر سو گئی۔ جب وہ بچہ آیا تو میں اپنی ساس کی چادر اوڑھ کے پہلے ہی حال میں بیٹھی تھی، میری بچی بھی سکون سے سو رہی تھی۔ اس نے آ کر وہی سبق دہرایا اور میں نے چہرے پر نقاب کر لیا۔ میں نے کہا کہ چلو، میں اس کے ساتھ چل پڑی، اور اب میں ارم کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میں وہاں جاؤں گی، اگر ارم نے مجھے دیکھ لیا تو اسے بھی پتا چل جائے گا کہ آج اپنی ساس کی جگہ میں آ گئی ہوں، لیکن مجھے پتا ضرور لگانا تھا کہ وہاں پر ہوتا کیا تھا۔ گھر میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی، اس گھر کو دیکھ کر ایسا تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کسی نوکرانی کا گھر ہے۔ ان کا گھر نیا تھا، بالکل ہمارے گھر جیسا ہی تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ایک موٹر سائیکل بھی کھڑی ہوئی تھی۔
जो कि काफ़ी महंगी लग रही थी। उन्होंने घर में तोते और मुर्गियां भी पाल रखी थी। गरीबों के घर में तो अपने खाने के पैसे नहीं होते, तो फिर ये शौक किसने पाले हुए थे। उसके बाद हॉल में से गुजरते हुए वहां सोफे पड़े थे, दीवार पर एलईडी भी लगी हुई थी। और सामने जब कमरे में दाखिल हुई तो हैरान रह गई। वहां पर इरम खड़ी थी और उसका शौहर तो वहां पे कोई भी नहीं था, बल्कि एक और ही शख्स था जिसको वो संभालने की कोशिश कर रही थी। ये शख्स बहुत ज्यादा बूढ़ा था और अजीब तरीके से पेश आ रहा था। ये बाथरूम में खड़ा था और बार बार पानी के नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि बहुत ज्यादा सर्दी थी। इरम ने मुझे देखा तो कहा, शुक्र है आप आ गई अम्मी। आपको पता है ये किसी के काबू में नहीं आते। मेरी सास ने उसे बेटी तो बनाया था, लेकिन वो हमारे घर में तो मेरी सास को अम्मी नहीं कहती थी, फिर यहाँ पर अम्मी क्यों कह रही थी। मैं आगे बढ़ी और मैंने नकाब हटा दिया तो वो हैरान रह गई। उसने उस आदमी को बड़ी मुश्किल से संभाला और बिस्तर पर लिटा दिया। उसके सारे कपड़े गीले हो गए और वो मेरी तरफ बढ़ी। मैंने कहा कि मैं आई हूं आज तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम्हारा शौहर कहाँ है जो तुम पर हाथ उठा रहा था? ये तो तुम्हारा शौहर नहीं लगता। उसने कहा कि ये मेरे बाबा हैं। मैंने कहा कि फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम भी धोखा देकर आई हो। मैंने कहा कि हाँ, मैं धोखा देकर आई हूँ और शायद तुम भी धोखा दे रही हो। मुझे भी बताओ कि क्या हो रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। इरम की आंखों में आंसू थे और मुझे दूसरे कमरे में ले आई। मैंने कहा कि तुम हमारे घर में नौकरानी का काम करती हो, जबकि तुम्हारे घर को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम खुद भी नौकर रख सकती हो। उसने कहा कि मैं नौकरानी नहीं हूं और मुझे तुम्हारी सास ने बेटी नहीं बनाया, बल्कि मैं उनकी अपनी बेटी हूं। और ये शख्स जो यहाँ पागल सा नजर आ रहा है, ये मेरा बाप है। मेरे बाप को एक नफ्सियाती बीमारी थी जिसमें इसको वहम था कि वो बार बार नहाता था। एक दिन में 10-10 बार, 20 बार, कभी तो 30 बार भी। और मेरी माँ यानी कि तुम्हारी सास को भी मजबूर करता था। उसको गंदगी से मसला था और वो बार बार खुद भी नहाता रहता और अपनी बीवी को भी नहाने के लिए कहता था। यहाँ तक कि तुम्हारी सास के जिस्म की जिल्द भी उतरना शुरू हो गई। इसीलिए उनके घर वालों ने खुला का केस कर दिया, लेकिन उसने मुझे अपने पास रख लिया। और तुम्हारी माँ के घर वालों ने भी कहा कि अगर एक बेटी का साथ होगा तो उसकी आने वाली जिंदगी मुश्किल होगी, इसलिए मुझे यहीं छोड़ दिया और तुम्हारी सास की दूसरी शादी करवा दी। इसी तरह कई साल गुजर गए। हम लोग यहाँ से चले गए थे और मेरी भी शादी हो गई थी, लेकिन फिर मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया और हम लोग वापस अपने पुराने घर में आ गए। तब मैंने अपनी माँ को तलाश किया और उनके लिए बहुत ज्यादा बेकरार थी। वो भी मुझसे रोज मिलना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे झूठ बोलने को कहा कि मैं उनके घर में नौकरानी बनकर रह सकती हूँ। मेरी माँ और मेरे बाबा ने मोहब्बत की शादी की थी। वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन मेरे बाबा शादी के कुछ साल बाद पागल हो गए थे। इसीलिए जब कभी मेरे बाबा की तबीयत खराब होती है तो वो किसी के भी काबू में नहीं आते हैं। अब उनकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब उनको दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं और ऐसे में वो सिर्फ तुम्हारी सास की बात मानते हैं। इसीलिए बहाना करके उनको यहाँ बुलाना पड़ता है। ये बात तुम्हारे ससुर को भी पता चल गई है। उनको भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सास ये सब कुछ इंसानियत के नाते कर रही है। मेरे बाबा ने तुम्हारी सास पर बहुत जुल्म किए हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन वो सब उन्होंने इस बीमारी के ज़ेर असर किए हैं। ये तो खुद उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। अपने सारे खानदान के खिलाफ जाकर उनसे शादी की थी, लेकिन उनकी मोहब्बत को किसी की नजर लग गई। मैं तुम्हारी सास की बेटी हूं, सगी बेटी, और हमें झूठ बोलना पड़ता है तुम्हारे शौहर और माशरे के डर की वजह से। लेकिन अब ये बात तुम्हारे ससुर को भी पता है और जल्द ही तुम्हारे शौहर को भी बता दी जाएगी। तुम्हें वो इसलिए पैसे देती थी ताकि तुम ये बात न बताओ, क्योंकि तुम्हारे बताने में और हमारे बताने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता। अगर हम बताते तो शायद वो इस बात को समझ जाता, पर तुम बताती फिर हर तरफ से फसाद ही बनता। मेरे बाबा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, ये मुझे भी नहीं पहचानते,
लेकिन सिर्फ तुम्हारी सास को पहचानते हैं और उन्हीं की बात मानते हैं, इसीलिए मजबूरी में उनको यहाँ बुलाना पड़ता है। जब वो इनकी मदद करती हैं, उनको संभालती हैं, तो इसी चक्कर में उनके भी कपड़े गीले हो जाते हैं, क्योंकि बाबा अभी भी अपने आप को साफ रखने के लिए बार बार पानी के लिए जाते हैं, जबकि डॉक्टर ने कहा है कि अब पानी उनकी जिल्द के लिए जहर है। हम लोग बड़े मजबूर हैं। तुम्हारी सास और मेरे बाप दोनों ने बड़ी तकलीफें काटी हैं, एक दूसरे के साथ रहकर भी और दूर रहकर भी। मुआशरे की नज़र लग गई उनको, उनकी मोहब्बत बर्बाद हो गई और ज़िंदगी भी। अब उनका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इरम ने रोना शुरू कर दिया और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वाकई मेरी सास के साथ बहुत बुरा हुआ था। मैंने उसे कहा कि फ़िक्र नहीं करो, मेरी वजह से कोई मसला नहीं बनेगा, मैं कोई तमाशा नहीं बनाऊंगी, बल्कि अपने शौहर को भी समझाने की कोशिश करूंगी। और हमने ऐसा ही किया। मेरे शौहर को मैंने भी समझाया। जब मेरे शौहर ने देखा कि सब लोग ही इस बात से मुत्तफिक हैं और किसी को कोई मसला नहीं है, तो फिर वो भी मान गया और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। लेकिन मेरी सास के साबका शौहर का शायद वक्त आ गया था। 1.5 महीने के बाद वो इस दुनिया से चले गए और उसके बाद हमने इरम को भी अपने घर ही बुला लिया। अब वो हमारे साथ रहती है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।